सप्लाई मेरे पास है। ज़ैद साहब, हाउस ऑफ विंडसर का क्या रोल है इस सब में? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जब इन्होंने स्टेट को अलग किया रिलीजन से और प्रोटेस्टेंट चर्च, बड़ा प्रोटेस्टेंट जो चर्च डेवलप हुआ वो बड़ा कमजोर था शुरू में, तो बादशाह वक्त को बड़ी जल्दी घेर लिया इन लोगों ने और उस वक्त से जान नहीं छोड़ी। तो आज भी जो हाउस ऑफ विंडसर है, यानी मलका एलिजाबेथ जो आज हुकूमत करती है, इन लोगों के रॉथस्चाइल्ड्स के साथ इतने करीबी ताल्लुकात हैं, हत्ता कि रिश्तेदारियां भी हैं, और ये इतना छुप के काम करते हैं। आप रॉथस्चाइल्ड्स को सामने नहीं देखेंगे, कभी टीवी पे नहीं देखते, कभी मीडिया में नहीं देखते, कभी सामने नहीं आएगा, कभी इंटरव्यूज नहीं देगा, हालांकि दुनिया की हुकूमत वो चला रहा है। ज़ैद साहब, मैं आपको रोकूंगी यहाँ, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रास टैक्स। ज़ैद साहब, बात कर रहे थे हम रोल ऑफ द रॉथस्चाइल्ड की। जी देखिए है ना, हमने आपसे ये बात कही थी कि हम आहिस्ता जाएंगे क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है। हमने कई प्रोग्राम आगे अभी इस पे करने हैं, सो वी आर नॉट इन अ हरी। लेकिन जो बात हम बताना चाह रहे हैं आपको बार बार, रॉथस्चाइल्ड्स का हम क्यों इतना जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड्स का बहुत रोल आगे भी आएगा और आज की दुनिया में भी इस खानदान का रोल है। ज़ैद साहब, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है इनका या सिर्फ कैपिटलिस्ट? जी मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं। देखिए 1905 में रशिया में एक किताब छपती है, उसको प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नड एल्डर्स ऑफ ज़ायन कहते हैं। ये एक खुफिया डॉक्यूमेंट था जो कि यहूदियों की इंटरनेशनल जूइश कांग्रेस से चोरी किया गया और इसको छाप दिया गया, और 100 साल हो गए यहूदी पूरी दुनिया में पागल हुए हैं ये साबित करने के लिए कि ये किताब झूठी है, हमारा इससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। और ये प्रोटोकॉल्स एक गेम प्लान था, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट था, जिसकी बुनियाद पे ज़ायनिस्ट ने पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करनी थी, इसराइल बनाना था, फाइनेंशियल सिस्टम्स कंट्रोल करने थे, गेम प्लान बनाना था, दुनिया की कौमों को तबाह करना था, कौमों को गुलाम बनाना था। इसमें एक एक स्टेप लिखा हुआ है उन्होंने कि किस तरीके से हमने इस दुनिया पर कब्जा करना है। ये किताब लिखने वालों में जो टीम थी उसमें रॉथस्चाइल्ड्स का बहुत बड़ा रोल था। 1783 में फ्रैंकफर्ट में जब रॉथस्चाइल्ड फैमिली डेवलप हो रही थी तो इन लोगों ने इनिशियल प्रोटोकॉल लिखे थे, वो रूल बनाए थे अपने ज़ायनिस्ट के साथ कि हमने दुनिया पर किस तरह कब्जा करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी इसको एक डेवलप करते चले, लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इनका मैनुअल था। दुनिया में जो फसाद हो रहा है, ये किताब ना आप किसी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, ना किसी मीडिया पे इसका जिक्र किया जाएगा, ना आपको कहीं बुक शॉप्स में मिलेगी। मुसलमानों ने इसके टुकड़े जहां जहां से मिले दुनिया में लोगों ने इसको लेके छाप के निकालने की कोशिश की, लेकिन जहां इनको नजर आती है वो किताब गायब कर देते हैं। इस किताब में इन्होंने साफ साफ लिखा है ये बात कि हम दुनिया पर जो कब्जा करेंगे उसके पैरामीटर्स क्या हैं हमारे। पहला पैरामीटर उनका यह है कि हम एग्जिस्टिंग हुकूमतों को कमजोर करेंगे, उनकी अथॉरिटी को तोड़ेंगे बाय गिविंग टर्म्स लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी। यानी हम आवारा माशरा पैदा करेंगे, आवारगी उसके अंदर देंगे, आजादी सहाफत के नाम पे, आजादी इजहार के नाम पे हम इतना क्योस बर्पा कर देंगे उस माशरे में कि सोचने समझने वाले लोग उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, तूफान बदतमीजी होगा, इख्तियार बादशाह की हुकूमत और ताकतें तबाह हो जाएंगी, उसकी मनी सप्लाई हम कंट्रोल करेंगे, उसके नौजवानों को बदकार और करप्ट हम करेंगे, फाशी, बुराई, बदकारी, शराब, जुआ, ड्रग्स उनमें आम करेंगे, उस कौम को हम मस्त कर देंगे ताकि वो हमारे इस खेल को समझ ही ना सके और देख ही ना सके। और इस मीडिया के जरिए इस सिस्टम को हम इस तरह रीडिफाइन करेंगे, हम कहत बर्पा करेंगे, हम फूड सप्लाई कंट्रोल करेंगे, हम मनी सप्लाई कंट्रोल करेंगे, और हम क्योंकि इन सारे इंसानियत का कत्ल जायज है हम पर, इसका खून, इसका पैसा, इसकी आबरू हमारे ऊपर जायज है कि ये गैर यहूदी हैं, लिहाजा इन सबको बुनियाद बनाकर हम जमाने में खुरेज फसाद बर्पा करेंगे जब तक हमारी एक आलमी हुकूमत कायम नहीं होती, जिसकी बुनियाद यरूशलेम पे होगी, जिसकी बुनियाद बैतुल मक़दस पे होगी, जिसकी बुनियाद पे हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ये एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड था जो हमने आपको दिया प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नड एल्डर्स ऑफ ज़ायन का, और उस हिस्ट्री का कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर 1905 तक, इसकी बुनियाद पर इन्होंने 1913 में जो फेडरल रिजर्व बैंक कायम किया, जो मैंने पूरी तफसील हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, एक चीज हम ऐड करेंगे यहाँ पे। 1913 में फेडरल रिजर्व कायम होता है। फेडरल रिजर्व का मतलब यह है कि कर्ज ये अमेरिकन हुकूमत को देंगे, लेकिन अमेरिकन हुकूमत कर्ज कैसे अदा करेगी, इसके लिए अपने अवाम को नोचना भी तो है ना। पहली दफा 1913 में ही IRS कायम होती है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स लगाया जाता है अमेरिकन कौम पे। इससे ज्यादा जुल्म का टैक्स कायनात में नहीं बना है इनकम टैक्स, जिसकी ना अल्लाह के पास गुंजाइश है ना इंसानियत में गुंजाइश है। देखिए हम खुद इस्लामिक निजाम में कोई इस्लामी माशरा आया उसमें इनकम टैक्स नहीं होगा, ये हम आप इसलिए बता रहे हैं। देखिए एक शख्स 10,000 रुपए कमाता है, मेहनत करता है, जान मारता है, अपने बच्चे के लिए रोटी लेके घर जाने लगता है, हुकूमत उसमें से 800 रुपए, 1000 रुपए अपना टैक्स निकाल लेती है, इसको इनकम टैक्स कहते हैं। अल्लाह के दीन ने फितरत में निजाम में कोई गुंजाइश नहीं है।
اور یہ یہودیوں نے اس لیے 1913 میں فیڈرل ریزرو بنایا. اب ظاہر ہے فیڈرل ریزرو کی سود کی ادائیگی کرنے کے لیے انکم ٹیکس بھی تو چاہیے نا ان کو, تو انہوں نے انکم ٹیکس کا نظام بھی 1913 میں ہی آتا ہے. یہ دونوں سسٹم انہوں نے 1913 میں رکھے, اور انکم ٹیکس کے اور فیڈرل ریزرو کے بننے کے 6 ماہ بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے. اور پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے جو آبجیکٹو حاصل کیے وہ اتنے خوفناک تھے. انہوں نے خلافت اسلامی کا تباہ برباد کیا, خلافت تباہ کی مسلمانوں کی. انہوں نے بیت المقدس پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا, جس کے بعد بنیاد بنی بیلفور ڈیکلیریشن لکھا گیا, اور اس کے نتیجے میں پورا یورپ مقروض ہوتا ہے فیڈرل ریزرو کا. اور ایک بات ہم آخری یہاں پہ آپ کو بتاتے جائیں, اس کے بعد اگلے پروگراموں میں تفصیل بات کریں گے. بیلفور ڈیکلیریشن میں جو برٹش امپائر نے خط لکھا ہے یہودیوں کو کہ ہم آپ کو اسرائیل دینے والے ہیں, وہ خط برٹش گورنمنٹ نے کس شخص کے نام لکھا تھا؟ راس چائلڈ. یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا راس چائلڈز کی پاور کا. راس چائلڈز کائنات کے یہودیوں اور زائنسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ناپاک اور پلید ترین لوگ ہیں یہ, پوری دنیا میں جنگیں اور فساد یہ برپا کرتے ہیں. بینک آف انگلینڈ کو یہ کنٹرول کرتے ہیں, فیڈرل ریزرو کو یہ کنٹرول کرتے ہیں, انٹرنیشنل زائنزم کے ہیڈ یہ ہیں, اور امت پوری انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کا پلان ان کے ناپاک ذہن سے نکلتا ہے. یہ راس چائلڈز ہیں. ہم اس پہ آگے باتیں انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں تفصیل سے کریں گے کہ امریکن, پھر انہوں نے جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ 4 اپنے آبجیکٹیوز انہوں نے اچیو کیے, جیسے ہم نے بات کی 1929 میں انہوں نے ایک دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا. جیسے ہم نے کہا منی سپلائی کنٹرول, کیونکہ یہ سارے ایکسپیریمنٹ پیریڈ تھا ان کا امریکہ کو کنٹرول کرنے کے لیے. 1929 میں گریٹ کریش ہوتا ہے وال اسٹریٹ کا امریکہ میں. نیو یارک وال اسٹریٹ کریش کر جاتی ہے, پورے امریکہ ڈپریشن میں جاتا ہے, پوری دنیا ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اس لیے کہ صرف ان یہودی بینکوں نے منی سپلائی کنٹرول کر لی, اپنے سٹاکس نکال لیے اسٹاک مارکیٹ سے, اور صرف مینیپولیشن کے ذریعے فالس ریسیشن کریٹ کر. یہ ایکسپیریمنٹس تھے, لیکن جیسے بات ہم نے کی 1837 میں بھی کیا تھا, 1857 میں بھی انہوں نے کیا تھا, مسلسل پوری ہسٹری میں یہ کرتے چلے آ رہے. ایکسپیریمنٹیشن ان کے دیکھنے کے لیے کہ ہم منی سپلائی اب کنٹرول کر کے ملکوں کی اکانومیز کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں. 1929 کریش واز ون ایگزامپل. تھینک یو زید صاحب. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں جانے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو ود دی سیم ٹاپک, 3rd ایڈیشن. اور ہمارے ویورز کے لیے ایک انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کے پرزور اصرار پر ہماری براس ٹیکس کی پہلے 8 ایپیسوڈز کی جو CDs ہیں, DVDs ان فیکٹ, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. مگر اس فرسٹ فیز میں ہم لوگوں نے صرف اسلام آباد میں انہیں ریلیز کیا ہے. وی آر اسٹل ٹرائنگ کہ کراچی اور لاہور مختلف شہروں میں بھی یہ اویلیبل ہوں. بٹ اف یو وانٹ ٹو ایکوائر دی CDs تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz, info@brasstax.biz. اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں لکھیے, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. لیٹ us know what you think about the program. Give us your comments and your suggestions and your questions. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے, اور ہوسٹ ہنا معراج کو اجازت دیجیے. Till next time, خدا حافظ.